Hi guys! So, ayan, magbubukas kami ng parcel galing kay Ma'am Jenna, owner ng Jenny's Baby Stuff. So, bali birthday gift niya po ito sa akin. Tapos para sa mga bata na din daw. So, ayan, pangalawang beses na po ni Ma'am Jenna nag-send sa amin ng mga damit. Ay, masamad ka. Wow! Ha? Wow! Nice, ni? Thank you so much, Ma'am Jen. Thank you. Hello, ka-nice. Hello, kalindot. Oh, guys. Ang baby naman. Wow! Pagkinsan ni kang baby siguro ni. Wow! Ka-nice kayo! Kampal? Wow! Mga gwapo ni Rudy! Kanain mo na. Wow! Kani! Ka-twins kaya po ni? Hala ka nice! Wow! Magwapo! Ninduta! Thank you, ma! Asa kambal gihapon! Hala, ka nice! Ay! Kani siya! Kuan din ni siya, mi. Partner! Partner siya, mi. Wow! Ano? Wow! Kung yung sweet! Hala, wow! Kang ate! Yay! Oh, kakuya side eh! Yay! Hala, ganda rin sa natin! Oh, mi! Nice kayo! Ha? Wow! Wow! Oh, nice kayo! Wow! Pati Pati! Yay! Uy, kanindutan ni mi, oy! Salamat kayo! No, patulog! Alvin! Hala, kanindot! Hindi, uy, panglaki man na! Panglaki man na! Wow, nasa kuya! Kanindot, uy! Hala, ka-nice mo na, Papa Chud! Hala, ka-nice! Sige pa daw ni Mama! Sayo! Wow, dress! Parang ati! Si Kuan! Sa ganyan iti? Si... Nalimot ko. Sa pangalan namin. Hala! Kaninda! Away! Maras kambal! Ika kayo! Wala, kanindot. Sobrang ganda, mi. Hindi na namin talaga kailangan bumili ng ng damit para sa kambal. Salamat kayo, mi. Ako, Billy. Asam ka? Oh, be nice kayo, mi. Wow, mi. Ano siya, wow. Wow, napoy brief si Kuya. Oh, wow. Wow, nami. Nasa bibi. Wow. Oh, maligo ni ate. Hello. Wow. Napapadjud. Wow. Elsa. Pero kang ate. Ala, thank you so much, Ma'am Jen. Nindot kayo, ma'am. Sobrang ganda. Grabe. Thank you so much, ma'am. Thank you. Wow, wow na mo. Si Bibi Ian. Thank you so much, Ma'am Jen. God bless you. Salamat po kayo, ma'am. Nindot kayo. Sobrang ganda. Nindot kayo. Nice kayo. Nice, B. Wow! Wow! Nahan ka? Yung hadin? Nagdano ba siya?